guys, gawin ko guys. Press 1 guys. Kung gusto nyo, ano ako guys, tumambling tuloy. Kumanta. Press 1, kanta. Press 2, sayaw. Press 3, gulong. Lap dance ang You deserve it, the way you work it. 'Cause girl, you earned it. Ayan, press 4. Hot live. Disney kanta. Ano ba yan? Gusto ko nga mag-hot live ngayon eh. Sige. Ginagawa niya talaga akong bata eh, no? Mukha ba akong bata, guys?